Hello guys, good morning. Ito guys, ito ang area ng Sumilon Island guys. Sumilon Sandbar Island. Yan guys, oh. Tingnan nyo. Yan. Yan oh. Makita lang dito yung Oslo Whale Shark guys. Yan, also Whale Shark. Yan. Yan oh. Yung also Oslo Whale Shark watching doon sa shoreline, malapit lang yan sa shoreline. Kasi yung Sumilon Island galing shoreline mga 15 minutes lang po sa pambot guys. Yan o, kita nyo guys. Yan guys o. Yan guys o, tingnan nyo. Yan guys oh. Yan yun guys, papasok sa loob guys. Papunta po yung blue water sa Sumilon Island. Dito lang ako sa labas. Yan. Ayan oh. Ito po yung ano, CR nila. Kung mag-CR ka dito, kahit mag-ihi lang 20 pesos. Yan. Yan guys oh. Sumilon Island guys. Kita nyo sandbar guys. Ngayon medyo maliit lang makita sa sandbar kasi ano, malaki ang dagat guys. Ayan. Ayan. Ayan guys, oh, may nagsuswimming guys. Ayan. Ayan. Punta dayan sa dulo. Ayan guys. Ayan. Ayan. Okay guys. Sunod na guys.